Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéenne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéenne. Aujourd'hui, on va faire la zmeta. اليوم غادي نديرو زميطه او سلو. غادي نحتاج انا غادي نديرها بدقيق الزرع باش دقيق الشعير. انا درت هنا 600 غرام تاع دقيق الشعير. Moi je mets 600 grammes de farine d'orge. Là j'ai 400 grammes de farine de blé complet. انا عندي 400 غرام نتاع دقيق تاع القمح. عندي هنايا كيلو نتاع الجلجلان مطحون. 1 kg de grains de sésame mixés. J'ai 1 kg d'amandes, pardon, 500 grammes de kilo d'amandes que j'ai juste moulé pas rendu comme la farine. انا عندي هنا نص كيلو نتاع اللوز ما طحنتهاش بزاف خليتها هكا مهرشمه. عندي هنايا نص كيلو نتاع اللوز اللي طحنتها مزيان رديتها هكا بحال دقيق. لا جي 500 غرام d'amande que j'ai bien mixé comme de la farine. Là j'ai un peu d'amande pour la décoration. J'ai de la fenouil grecque et de l'anis. انا عندي هنا البسباس حبة حلاوة والنافع. De la cannelle, je vais faire une petite cuillère. القرفة غادي ندير مغرفة صغيرة. عندي جلجلان تزيين. J'ai grains de sésame pour la décoration. Là une petite cuillère de cannelle. Là c'est la gomme arabique, une toute petite cuillère que je mélange avec du sucre. C'est pas tout ça de la gomme arabique. Non, il faut juste un petit peu, pas beaucoup. 3 ou 4 graines, c'est tout. Et je les ai mixés avec du sucre. انا عندي غير 3 نتاع الحبيبات نتاع المسكه الحره طحنتها مع السكر. هذه كلها راه ماشي مسكه حره، راه مخلطه مع السكر. وغادي نحتاج العسل. انا غادي نخلطها بالعسل. Moi je vais avoir besoin du miel, je vais la mélanger avec du miel. J'ai l'huile d'arachide. انا عندي زيت نتاع الكاوكاو، غادي نستعمل الزيت نتاع الكاوكاو باش نخلطها. Et un peu de sel et شويه د الملحه. Je vais commencer. Je vais mettre ma première farine de blé dur, de blé complet avec un petit peu de blé dur. À peu près 100 grammes de blé dur dedans. Et après le reste c'est du blé complet. عندي واحد 100 غرام نقولوا كاس نتاع دقيق نتاع القمح. هذاك باش كنديروا الحرشه غير واحد 100 غرام، والاخر نتاع دقيق القمح. وهذا دقيق الزرع. لا سي لا فارين d'orge. Je vais mélanger. Je vais rajouter les amandes que j'ai pas trop bien mixées, je les laissées exprès comme ça. Ça c'est les grains de sésame que j'ai bien mixé. Et j'ai tout fait revenir dans le four. Pardon, je vous ai pas dit, tout dans le four. J'ai rien grillé dans de l'huile. Il n'y a rien qui a été grillé dans de l'huile. Tout dans le four. J'ai tout grillé dans le four. أنا كل شيء صوبته حمرته في الفران. حتى حاجة ما حمرتها في الزيت. كل شيء الدقيق حمرته في الفران، الجلجلة في الفران، اللوز في الفران، كل شيء حمرته في الفران. حمرته وقليته وطحنته. وهذا 500 نتاع غرام تاع اللوز اللي طحنتها مزيان بحال الدقيق، رديتها بحال الدقيق. Ça c'est les 500 grammes d'amandes que j'ai bien mixé. La gomme arabique avec du sucre. Un petit peu de sel. Moi je mets toujours le sel pour le goût. انا دائما كندير شويه د الملحه على حسب الذوق. ما كنبغيش يكون نقاش كيكون صامت. لا تو مي بتيت غران هادو حبه حلاوه، البسباس، النافع اللي طحنتهم انايا حمرتهم واحد شويه وطحنتهم. Je les ai fait revenir un tout petit peu sur le feu et je les ai mixés comme ça en poudre. Et la petite cuillère de cannelle, juste une petite cuillère, pas beaucoup. Et les grains de sésame que je laissais pour la décoration, comme ça on va bien les voir dedans. Maintenant je vais rajouter le miel. D'abord l'huile, après le miel. غادي نزيد الزيت ومن بعد غادي نزيد العسل. نخلط مزيان هكا، نخلطهم مليح. كتعطينا كميه كبيره بزاف والريحه كتعطي زوينه، واحد الريحه منه كتخرج زوينه. جي نودور trop bon, ça sent trop bon. Là je vais rajouter l'huile. انا غنزيد الزيت.
الزيت نتاع الكاوكاو. انا كنستعمل الزيت نتاع الكاوكاو. moi j'utilise l'huile d'arachide, pas l'huile de tournesol. Jamais j'utiliserai l'huile de tournesol. Commence à mélanger. Et après, si j'en ai pas assez, je rajouterai un petit peu l'huile d'olive, mais sinon ça va aller. Voilà, comme ça. Encore un peu. نزيد الزيت عاد شويه. نورمالمون عندنا يطرد الزيت مع العسل في هذا الخليط كامل. يطرد الزيت في هذا الشيء. on a 1 litre d'huile dans tout ça. Là maintenant je vais rajouter le miel. غادي نزيد العسل. انا العسل جبت العسل مزيانه باش هكا يكون لو فيتامين. moi j'ai ramené le bon 500 g de miel, le bon miel. Je vais pas mettre de sucre, je vais mettre que du miel. 500 g. Et après, si vous voulez rajouter, vous pouvez très bien rajouter des sucres, ce que vous voulez. Moi, je voulais juste ça, 500 g de miel. C'est suffisant pour qu'il soit bien sucré et bon. أنا هاد 500 g تاع العسل كافية على حساب الذوق باش يجيني حلو. أنا ما كنبغيش حلو بزاف. هكا فيه الفيتامينات بزاف وما عندناش حاجه اللي خايبه فيه. الشعير والقمح صافي وكنحتفظوا عليه. هكا نزيد شويه الزيت. je vais rajouter un petit peu de l'huile et je vais finir mon miel. il me faut 500 g. je vais la finir et voilà, je vais mélanger. Et après je vous montrerai. انا ساليت السلو ديالي او الزميطه كيجي هكا كيجي زوين ولذيذ بالدقيق الشعير والقمح كامل بالنخاله ديالو avec la farine d'orge et le blé complet. je l'ai fini. j'espère que ça vous a plu. n'oubliez pas de vous abonner et mettez like. ما تنساوش باش تابونيو وديروا لايك. هذه كانت اخر حلوه نتاع رمضان، هي الزميطه سلو. هي كانت اخر عندي. كاينين حويجات اخرين بزاف ولكن غادي نديروا هادو صافي مره اخرى ان شاء الله باش نبداو ان شاء الله في الاكله نتاع رمضان ان شاء الله. تبعوا معايا وما تنساوش باش نعطيكم الجديد. pendant le ramadan on va faire d'autres petites choses. Ça c'était le dernier. Présente 2 pour le ramadan Inch'Allah. on va continuer pour préparer le jeûne Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.